Mayong adlaw sa tanan. Just arrived no here at Pinukawan. So nakakuha na tag mga pictures and second time nato no nga kanang mo visit diri no. So naata presentation right after and natay topic no. Nata topic nga ihatag nila. And ang atong venue no, as you can see, this is gymnasium no. And from proper Ayungon niagi taog ko ano kanang Tambo, and medyo distansya gid ni siya no pasulod, and then mao gitag mga cemented, and of course na yung mga rough road, and then malabang tag suba. Okay, so see you later no. Hopefully makakuha ta og mga pictures no along the way natay nakitaan kaganina. Okay, so nata presentation karon akong balikon, and thank you Lord no for a good weather. Sa dumagati no ulan, so dugay ta nakagikan sa manang medyo dugay ta naabot. Bye bye no. Representa karon no. So thank you so much. Bye bye and God bless everyone.